mau lebih baik nanti. هذا كله تبرك إن شاء الله الذكور والنساء كله تبرك. Ini nanti jangan rebutan yang tenang, yang mau cium ini semuanya nanti akan dapat. Oke? Are you ready? Jawab berkah jawab. Tiada sebuah keberkahan yang Allah berikan di siang hari ini. Lama kita rindukan, air mata menetes di tengah malam di siang hari ketika menang baginda Muhammad. Apatah lagi saat ini telah dagingnya tiba di hadapan kita, dan beserta apa yang nempel kepada Rasul pun beliau bawa di hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Coba berkah. Dan untuk yang kita langsung memulai saja, biar Syekh akan memberikan tausiah sesaat. Simak baik-baik pesannya, dan insya Allah Gak apa-apa. Maaf ini. ya kalau begitu kita akan lanjut kepada Syekh untuk kita persilakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua di siang yang penuh berkah ini berkumpul bersama bertatap muka dengan para guru kita tercinta, para habaib. Wabil khusus kita dapat berkumpul bersama tamu kita tercinta. Nama beliau adalah Maulana Syekh Ahmad Rauhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana asal beliau dari negeri Libanon, Tripoli Utara. Beliau merupakan cucu yang ke-28 daripada Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu, dan yang ke-40 dari Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu, yang mana kakek beliau memerintahkan beliau untuk berkhidmah dalam satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut, beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut, sehingga tempat demi tempat, daerah demi daerah, negara demi negara, negeri demi negeri beliau datangi, beliau singgahi, beliau lalui. Singkat cerita, perjalanan yang lumayan panjang dari tahun 2000 sampailah di Indonesia di tahun 2018. Ketika sampai di Indonesia, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia. Dan mulai saat itulah beliau teringat akan isyarat kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu aziz, dan mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Beliau di tengah-tengah kita semua menambah-nambah rahmat dan barakah dari Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau bisa mengikuti melalui akun Instagram beliau yang namanya Ahmad Rauhi. Bisa diikuti, bisa di-follow agar kita senantiasa berkesinambungan mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia. Wa alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad.
أمرنا وعلمنا أن نشكر الناس جددنا ونجدنا أمرنا وعلمنا أن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل، ولذلك واجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب هذا المعهد، صاحب الدعوة، صاحب البيت والإعداد، جروح حجي محمد نور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنه خير الجزاء. جعلنا أصحاب العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة، وأن ينفع المسلمين والمسلمات بعلومك آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر الموصول إلى الحبيب أخونا وحبيبنا الحسيب النسيب الحبيب عبد الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى له العمر الطويل، نسأل المولى عز وجل أن يرفع درجاته في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر الموصول إلى من كان سببا لوجودي في كلمتنا لمدة أسبوع، كل زين جزاكم الله عنه خير الجزاء. أيضا السلام أيضا موصول إلى جميع الأساتذة والمشايخ والطلاب والطالبات. أسأل المولى عز وجل كما جمع عليكم في الدنيا أن يجمع بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. لكن قبل أن نبدأ توصية صغيرة شوية لا نطيل عليكم. إن شاء الله طلب مني أستاذ وشيخكم إجازة عن طريق القادرية الجيلانية الورد العام. سمعنا وأطعنا سياحة. فإذا إن شاء الله قبل التوصية توجيه عن طريق القادرية الجيلانية الورد العام. الطريقة الطريقة القادرية الجيلانية الورد العام، وهي كالتالي: نقرأ في الصباح والمساء. نقرأ في الصباح أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله يقرأ، وفي المساء لا إله إلا الله محمد رسول الله يقرأ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقرأ في الصباح ويقرأ في المساء: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يقرأ في الصباح ويقرأ في المساء. بعد أن ننتهي من هذه الأوراق نهدي ثوابها، اللهم أهدي ثواب القراءة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى سلطان أولياء سيدي الشيخ فضل الجيلاني صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ندعو على فرحتك. فإذا بعد أن نقرأ هذه الأوراق نهدي ثوابها أولا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى سلطان أولياء سيدي الشيخ فضل الجيلاني صلى الله عليه وسلم، ومن ثم على فرحتك. تفضل يا رب. Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua agar bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. Maka rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibul da'wah, sahibul ma'had, guru kita tercinta Kiai Haji Muhammad Nur. Semoga beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya dibalas dengan sebaik-baik balasan, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala langkah perjuangannya oleh Allah taala dan dikabulkan apa yang menjadi cita-citanya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada saudara saya, yaitu Al-Habib An-Nasib Al-Hasib Habib Abdul Rahman Al-Mahdali. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, senantiasa diberkahi oleh Allah taala, dimudahkan segala langkah perjuangannya oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada orang yang menjadi sebab adanya saya di Kalimantan Selatan ini kurang lebih dalam waktu 1 minggu, yaitu Guru Zaini. Semoga kebaikan beliau dibalas sebaik-baik balasan oleh Allah taala, mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga hadirin hadirat muslimin muslimat, santri santriwati, siswa-siswi umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, esok kita dikumpulkan di surganya Allah taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus A'la. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kata beliau sebelum nasihat, tentunya nasihat tidak akan panjang lebar, nasihat singkat saja. Saya diminta memberikan satu ijazah oleh guru kita tercinta, Guru Kiai Haji Muhammad Nur. Maka dari itu saya akan mengijazahkan kepadanya insyaallah satu Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Am, yang mana
Thariqah Qadiriyah Jailaniyah Wirdil Amri ini adalah membaca setiap pagi dan sore La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap pagi dan sore. Allahumma sholli ala sayyidina 100 kali setiap pagi dan sore. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali setiap pagi dan sore. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali setiap pagi dan sore. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali setiap pagi dan sore. Kemudian membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali setiap pagi dan sore. Kemudian membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali setiap pagi dan sore. Kemudian setelah wirid itu dibaca setiap pagi dan sore, waktu utama yaitu setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib, pahalanya dihadiahkan pertama kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian kepada siapapun yang kita kehendaki, baik itu guru masyayikh, orang tua ataupun siapapun yang kita kehendaki. Tapi menjadi suatu keharusan ketika setelah membaca wirid ini pahalanya dihadiahkan kepada kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir dan kepada siapapun yang kita kehendaki. والآن رددوا معي جميعكم مرة مرة. Sekarang ikuti saya semua yang ada di sini sekali-sekali semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Guru Haji Muhammad Nur أجازة الطريقة القادرية الجيلانية الورد العام، إجازة خاصة لكم وإجازة لجميع الحاضرين والحاضرات. قبلت الإجازة على التوفيق والنور وإعجاز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلال الشريف الباز عبد القادر الجيلاني صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نشكر المولى عز وجل ونحمده أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين قانتين تائبين للمولى عز وجل. ومن نعم المولى علينا أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى جميع المخلوقات ببركة وفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. فإذا المولى عز وجل يا أخوان رحم جميع من في الأرض من بشر وشجر وحشر وحتى كفار المشركين رحموا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كمسلمين ومسلمات من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن جعلنا من أمته بأن نتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خصوصا نحن الآن في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيام مباركة، ليالي مباركة، ليالي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة. فإذا شكرا لله سبحانه وتعالى وشكرا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليكون بذلك نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذه الأسوة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا من جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته في جميع أمور حياته أولا نال رضا الله سبحانه وتعالى، ومن رضي الله عنه وفقه في الدنيا وفي الآخرة واليوم الآخر، أي
ينال النجاة يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى يملأ قلوبنا بذكر المولى عز وجل باتباعنا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن في هذا اليوم المبارك نحن موجودين في مدرسة أو معهد طلب العلم، وأفضل ما يتبع به الإنسان المسلم أو الإنسان البالغ العاقل هو العلم والتعلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أخبرنا؟ بل أمرنا، لم يخيرنا بل أمر أبناء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا منة لك بذلك. فإذا عندما نذهب إلى المدرسة سواء المدرسة السلفية أو المدرسة الأكاديمية أو تحفيظ القرآن الكريم أو حلقات الذكر أو حلقات العلم، فهذا طاعة لله سبحانه وتعالى واتباع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادة للمولى عز وجل. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أمرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن ما واجبنا سمعنا وأطعنا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا يا رسول الله. والله سبحانه وتعالى ماذا أخبرنا؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعلمكم هذا بمعرفتكم هذا هو يرفع درجاتكم في الدنيا وفي الآخرة. ولشدة فضل العلم على الإنسان المسلم أهمية العلم والتعلم، أول آية نزلت في القرآن الكريم كلنا نعرفها: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله سبحانه وتعالى لم يأمر سيدنا محمد بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالعبادة، أمره بالعلم والتعلم. لماذا؟ لأن العلم نور. العلم نور يا أخوان. عندما تتعلم القرآن الكريم وأمور الدين تعرف هذا حلال هذا حرام هذا يقربنا الله هذا يبعدنا عن جهنم والعياذ بالله. فإذا العلم في فائدة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل طالب العلم درجاته عالية في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا الله سبحانه وتعالى أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وقل ربي زدني علما. المال لا ينفع والأرض لا تنفع والسيارات والبيوت والأبناء والجماعة لا ينفع، الذي ينفع العلم. هكذا أمرنا المولى عز وجل وهكذا أمرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله نمشي على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة لنا في جميع حياتنا. شكرا للمولى عز وجل أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم. آخر هذا الطريق الآن أنتم الحمد لله تتعلموا. آخر هذا الطريق إلى أين؟ إلى الجنة. هذه بشرى ليس مني ولا من شيخكم ولا من الحبيب، هذه بشرى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى أين؟ إلى الجنة. الآن الطلاب والطالبات عندما يدرس آخر السنة ينتظر الشهادة، وآخر هذه الشهادة إن شاء الله فوز في الجنة يوم القيامة. فلذلك سابقوا واحرصوا على العلم والتعلم وخصوصا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المعجزة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بها دستور لنا في الدنيا وفي الآخرة، الذي أوصانا عنها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي أي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد الترجمة هناك دعاء، وبعد الدعاء سوف نفتح المجال لجميع الحاضرين والحاضرات التبرك بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو سمحتم نريد الترتيب والمحافظة على الهدوء احتراما وأدبا مع أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua umat Islam, yang telah menjadikan kita semua orang beriman kepada Allah, terkhusus kita dijadikan semua sebagai umat baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu anugerah dan kenikmatan
kenikmatan yang besar daripada sekian banyak rentetan kenikmatan dari Allah Ta'ala, dijadikan kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melahirkan mengutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita semua adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah untuk seluruh alam semesta yang ada. Sebagaimana Allah Ta'ala bertegas di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutusmu hai Muhammad terkecuali menjadi wujud rahmat, sumber kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta. Seluruh apa yang diciptakan oleh Allah semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah melalui rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia dan seisinya, langit bumi dan seisinya, seluruh apa yang diciptakan oleh Allah, tidaklah mereka semua diciptakan terkecuali karena Allah Ta'ala menciptakan Nabiullah baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sungguh anugerah besar dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, jadilah hamba-hamba yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara berjalan di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi jalan yang menunjukkan kita ke dalam surganya Allah terkecuali jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah benar-benar ada di dalam jati diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharapkan ridho Allah, wal yaumal akhir, untuk orang yang mengharapkan kelak yaumul akhir selamat, wa dzakarallaha katsiran, untuk orang yang mengharapkan selalu berkesinambungan berzikir kepada Allah. Maka contohnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni siapapun orangnya yang berjalan di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan kabar gembira. Pertama, akan mendapatkan ridhonya Allah, ampunan Allah, anugerah Allah, dan yang kedua akan mendapatkan keselamatan kelak yaumul qiyamah, sehingga digiring manusia tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakarallaha katsiran, ketika Allah memberikan kabar gembira untuk siapapun yang mengikuti daripada jalannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan diberikan rizki, akan selalu berkesinambungan ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkesinambungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kita sekarang di hari-hari yang penuh kemuliaan dan keagungan, di bulan Maulidur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, tumbuhkanlah rasa cinta kita kepada Rasul, tumbuhkanlah ketergantungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, dan sebahagian yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasul menyuruh kepada kita semua, yaitu tentang ilmu dan menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu adalah perkara yang difardukan kepada seluruh muslimin dan muslimat, bukan pilihan, ini kefarduan dari Allah, bukan pilihan, ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada di pondok pesantren ini menuntut daripada ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, maka ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah bentuk ketaatan kita selagi berjalan di jalannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pilihan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, maka
terkecuali kita mengucapkan sami'na wa ata'na wahai utusan Allah, sami'na wa ata'na wahai Nabi Allah. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan satu hadiah yang besar untuk para penuntut ilmu. Janji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat martabat orang-orang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan, yang memiliki ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, akan dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat, akan dimudahkan kehidupannya di dunia dan di akhirat berkah ilmu yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita diperintahkan untuk menjadi orang yang berilmu? Karena supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang menunjukkan kita ke dalam surga, mana yang menunjukkan kita ke dalam neraka Allah Ta'ala. Dengan ilmu kita akan tahu, karena ilmu ini adalah cahaya yang akan membimbing kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim, wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul, dan ucapkanlah oleh wahai Muhammad, rabbi ya Allah, mintalah kepada Allah, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Kita diperintahkan untuk selalu mencari dan menimba ilmu. Harta kita tidak manfaat, tanah kita tidak manfaat, kekayaan kita tidak manfaat, jabatan kita tidak manfaat. Apa yang akan menjadi manfaat bekal kita menuju keselamatan dunia dan akhirat adalah ilmu pengetahuan, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bergembiralah untuk kalian penuntut ilmu, sungguh langkah kalian ini adalah langkah yang benar, yang mana akhir daripada langkah kita adalah surga Allah Ta'ala. Ini bukan kata saya, bukan kata Habib, bukan kata guru kita, bukan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal." Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, maka Allah Ta'ala akan menggampangkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita belajar dan di akhir tahun ada ijazah, ada syahadah, maka ijazah, syahadah untuk para pencari ilmu, ijazah, syahadah, ilmu, akhir daripada langkahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah di dalam khutbatul wada memberikan khutbah kepada kita dua mustika yang harus kita pegang teguh dengan kuat agar kita tidak tersesat dan selamat. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrayn. Aku meninggalkan untuk kalian semua dua mustika yang berharga. In tamassakum, jika engkau memegang teguh terhadap dua mustika tersebut, maka akan selamat untuk selama-lamanya, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa dua mustika tersebut? Kitab Allah yang pertama Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua adalah sunnah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya beliau insyaallah akan membuka kesempatan untuk semuanya yang hadir di tempat ini bertabarruk rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan jamaah laki-laki, kemudian diakhiri nanti jamaah perempuan. Beliau meminta dimulai nanti oleh guru kita tercinta, Guru Haji Muhammad Nur, kemudian diikuti oleh Habib dan diikuti oleh jamaah laki-laki semuanya, termasuk para santri. Setelah beres laki-laki, maka nanti diikuti oleh jamaah perempuan. Tapi beliau meminta satu syarat kepada kita semua. Apa syaratnya? Syaratnya harus tertib dan rapi. Siap tertib? Ya. Siap rapi? Ya. Semuanya tertib dan rapi. Adab yang kita mau ambil
mengambil berkahnya adalah rambut baginda Rasulullah SAW. Semuanya satu baris, tidak ada barisan yang bercabang dan tidak ada berdesak-desakan. Semuanya insya Allah akan kebagian bertabaruk mencium rambut Rasulullah SAW. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك بما سألك به حبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع الداء والبلاء والغلاء والوباء وسوء الأعداء. توفنا وأنت راض عنا والحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أعطك ألسنتنا عند السؤال. اللهم بين وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظل لنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا وقل من ذلك وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين يا من الخائفين. اللهم أنت قلت وقولك الحق العليا سنتكم. نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بركة وكرامة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات. ثبتنا على صراطك المستقيم وهون علينا سكرات الموت وشفع نبيك محمدا فينا وارزقنا حج بيتك الحرام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المعهد وبارك صاحب هذا المعهد وبارك جميع طلاب وطالبات هذا المعهد. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. اللهم نور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وبمحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا المعهد منارة للعلم في أندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين. واجعل طلاب وطالبات هذا المعهد من العلماء العاملين في الدنيا والآخرة. وفقهم لما تحبه وترضاه قولا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جناب الشريف الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين. نبدأ الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم من علمنا وعلمكم أنه حق علينا إلى يوم الدين. أمواتنا أمواتكم جميعا والتمسيك فقد عمنا ومنا بالتفاوت سورة الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. خصوصا إلى حضرة روح سلطان الأولياء وبرهان الأصفياء والربان الغوث الصمداني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. إلى حضرة روح مولانا الشيخ أمين الدهيب الجيلاني وإلى حضرة روح مولانا الشيخ محمد علي الدهيب الجيلاني وإلى حضرة روح مولانا الشيخ عمر الدهيب الجيلاني وإلى حضرة روح مولانا الشيخ عصام الدين الرافعي وإلى حضرة روح مولانا الشيخ سعيد الدهيب وإلى حضرة الشيخ أحمد سالم رحمة الله عليهم أجمعين رحمة الأبرار وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم بالجنة ويرفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وعجالين من بركاتهم وخيراتهم وشفاعتهم ومدنا بمددهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. مولاي صل وسلم
Semua bersalawat. Ya salli wa
الرحيم